या फिर जो हमने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा है एक प्रो मिनी वेरिएंट जो कि एक बहुत ही कॉम्पैक्ट फ़ोन है। ये सारी चीज़ों के लिए आई थिंक यूज़र्स को एक बार जाके रीनो 15 सीरीज़ एक्सपीरियंस करना चाहिए। ভারতীয় স্মার্টফোন বাজারে ফটোগ্রাফি ও প্রযুক্তির নয়া সংজ্ঞা লিখতে ওপো নিয়ে চলে এলো তাদের বহুল প্রতীক্ষিত রেনো 15 সিরিজ। বুধবার কলকাতায় এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সিরিজের তিনটি মডেল রেনো 15 প্রো, রেনো 15 প্রো মিনি এবং রেনো 15 উন্মোচন করা হলো। এবারে সিরিজের মূল আকর্ষণ এর শক্তিশালী ক্যামেরা সিস্টেম। প্রো ভ্যারিয়েন্টগুলিতে রয়েছে 200 মেগাপিক্সেল আলট্রা ক্লিয়ার মেইন ক্যামেরা এবং 50 মেগাপিক্সেলের 3.5 গুণ অপটিক্যাল জুম লেন্স। ভ্রমণ পিপাসুদের কথা মাথায় রেখে এতে যুক্ত করা হয়েছে এআই পোর্ট্রেট গ্লো এবং পপ আউট ফিচারের মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। ওপো ইন্ডিয়ার কমিউনিকেশনস পক্ষ থেকে জানানো হয়, তরুণ প্রজন্মের ব্যবহারকারীদের সৃজনশীলতাকে গুরুত্ব দিয়েই এই ইমেজিং সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে। ডিজাইনের ক্ষেত্রে ওপো এনেছে চমক। হলো ফিউশন টেকনোলজির মাধ্যমে কাচের শরীরে ত্রিমাত্রিক ছোঁয়া দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সিরিজের বিশেষ সংযোজন রেনো 15 প্রো মিনি কম্প্যাক্ট ডিজাইনে ফ্ল্যাগশিপ পারফরমেন্স প্রদান করবে। শক্তিশালী 6500 এমএএইচ ব্যাটারি এবং 80 ওয়াট সুপার ভুক চার্জিং সমৃদ্ধ এই ফোনগুলি IP69 রেটিং প্রাপ্ত, যা চরম আবহাওয়াতেও সচল থাকবে। স্মার্টফোনের পাশাপাশি ওপো বাজারে এনেছে ওপো প্যাড 5 ট্যাবলেট এবং এনকো বাডস 3 প্রো প্লাস 1। আগামী 13 জানুয়ারি থেকে প্রধান অনলাইন পোর্টাল ও রিটেল স্টোরগুলিতে এই ফোনগুলি পাওয়া যাবে। প্রো মডেলটির প্রারম্ভিক মূল্য রাখা হয়েছে 67,999 টাকা। रीनो 15 सीरीज़ एक एक्सपीरियंस के लिए किसी को ख़रीदना चाहिए, नॉट जस्ट कैमरा एक्सपीरियंस बट ओवरऑल फ़ोन एक्सपीरियंस जो कि स्मार्ट स्मूथ सिक्योर है। उसके लिए रीनो 15 सीरीज़ लोगों को जाके एटलीस्ट टेस्ट करना चाहिए। आप मार्केट में जाएं, एक्सपीरियंस करें, आपको खुद के फ़ोन से रियलाइज़ होगा कि कितना अच्छा आपको अपग्रेड मिल सकता है। अगर मैं बात करूँ कैमराज़ की, 200 मेगापिक्सल्स के कैमराज़ की है। अगर मैं बात करूँ 4K 60 FPS रिकॉर्डिंग की, या फिर जो हमने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा है एक प्रो मिनी वेरिएंट जो कि एक बहुत ही कॉम्पैक्ट फ़ोन है। ये सारी चीज़ों के लिए आई थिंक यूज़र्स को एक बार जाके रीनो 15 सीरीज़ एक्सपीरियंस करना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बैटरी लाइफ, सब लोग बोलते हैं कि बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी ही सीरीज़ में हमारी 6200 या 6500 mAh की बैटरी आती है विद 80 वाट की फास्ट चार्जिंग, जो कि आज की लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ব্যুরো রিপোর্ট, চ্যানেল 10।